मुझे कांग्रेस की सरकार इस राज्य में चाहिए। जिनको मुख्यमंत्री बनना है वो आकर बने। मुझे सिर्फ कांग्रेस का सरकार चाहिए इस राज्य में, और इसके लिए आपको 2023 तक इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा। पाइजागमान जाग्राता थे, आं दुख नांगथे। ए तिपराले नंगिया, अब आं निजी निर्गारछौ। तिपराले नंगिया, तिपराले निबरिया, डाइरेक्ट खाइतो तिपराले निमाया। अब मिथ्या प्रचार खालायै बरकनो बिभ्रांत खायगा। এই বিভ্রান্ত করে আখুরক কোনো দিনও ভুল পথতা থাকে। পাইজাগমান জাগ্রাতা থাকে, আং দুঃখ নাংছে। এই ত্রিপুরালে নংয়া, আব আং নিজি নির্গারছৌ। ত্রিপুরালে নংয়া, ত্রিপুরালে নিবরিয়া, ডাইরেক্ট খাইতো ত্রিপুরালে নিমায়া হেনে। আব মিথ্যা প্রচার খালাयै বরকনো বিভ্রান্ত খায়গা। এই বিভ্রান্ত করে গখাই মেবার খায় মাফিয়া মন্ত্রী নক বুবুজিকা।